नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मोर चैनल स्वागत। आपण माने मोर वीडियो को पसंद करथिले सब्सक्राइब करिवे, चैनल को वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे। तो आज आपण मानक मोर वीडियो माध्यम रे पत्र पड़ा मांस देखेबी, जोटा कि हलदी पत्र रे देसी स्टाइल रे केमती पड़ी खाइबे भल लगे से रेसिपी देखेबी। तो स्टार्ट करबा चलंतो मो वीडियो को। देखो गोटे पास पूरा भाव पड़ी गलानी। एबे आमे मांस पतुआ को उल्टे दबा। बेसी निया जानी पेनी नहले पत्र पोड़ी जीवो आ मांस भल भाव सीझ नहीं, जहा फल कि मांस
ଅଧ ସିଝା ହେଇ ରହିଯିବ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଠଉଛି। ଓକେ, ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ। ଆମର ମାଂସ ରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମାଂସକୁ ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆମର ମାଂସ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସୁପର, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖିଲେ କଲର୍ଟା ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପଡ଼ା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍।